Ba! Awa! Wanis! Habol. Ba! Bang! Sino ba una? Ako. Oh, si Andrew ulit. Habol. Bang! Parehas mahusay. Yun, sablay. Pasok mo, Drew. 50 bucks. Sablay pa na yan. Oh, sino manalo? Bigyan natin 50 pesos. Bang! Panalo. Ano? Manalo. 50 pesos. Yeah. Okay, isa pa? O, sige, isa pa. 50 pesos ulit. Kung sino manalo sa inyo, sige. Bigyan ko 50 ulit kung sino manalo. Yun, sablay. Sablay yan bro. Mahusay si Boss Andrew. Mas matibay pala ang shooting nito kaysa kay Boss Agul. Yun na, sayang. Yan. Sino ba nauna? Sino? Okay. Sure, ball din talaga. Habol yan si Andrew. Habol. Awa! Wanis! Sure ball din si Andrew talaga, mga boss. Oh, una na uli yan ha. Tabla lang sila kasi pares pasok. Yun, sablay. Pasok mo, Drew. 50 pesos uli yan. Yun lang, kapos. Hindi, walang kapos talo. Walang pinag-usapan eh. Basta kung sino lang makashoot. Sino na una? Ikaw ulit? Oh, sige, una ulit si Boss Agul. Yun, sablay. Pasok mo na, Drew, para ka-shoot na 50 pesos. Sablay yan. Bang! Talo ka ulit, 50 pesos ulit. O, Drew, lapit dito. Dali lang. Yan. Amin na, 50 kanina. 50 kanina, amin na. Yan, o game, isa pa ulit. Sige, isa pa ulit. Base ulit. Sino manalo? 50 pesos ulit. Yan, 50 pesos lang. Di pa nananalo si Boss Agul. Ayun na, mukhang gagalingan na ata ni Boss Agul. Ayun, binaba na yung sombrero. Oh, sinuli manalo, 50 pesos ulit. Oh, third set. Naka 2-0 na si Boss Andrew. Bang! Sure ball talaga. Yun lang, oh, 50 pesos ulit. Third set na, 450 pesos game. Laban. Oh, una ulit si Andrew, una. Nakatatlong set na si Boss Andrew, puro panalo. Bang! 50 pesos ulit. Shoot mo naman, goal. Ay, tabla. Bumawi, tabla sila. Oh, yan. Una ulit si Boss Andrew. Yun lang sa mablay. Yun lang, mukhang mananalo pa uli sa 4 set si Boss Andrew Shoot mo, Drew, para 50 pesos ulit. Bang! Grabe. 50 pesos ulit yung Boss Andrew. Kailangan ma-shoot mo yan, goal. Oy, bumabawi. Parehas mahusay, mga boss. Yun na, sumablay na si Boss Andrew. Oy, sumablay si Boss Agul. Mukhang nanalo uli sa 4th set si Boss Andrew Surbol din talaga to si Boss Andrew. Yun lang, sablay. Yan.
Yung sablay, sino una? Ano na? Kauna. Siya una, oh. Dapat sinut mo para panalo ka na rin sana. Si Boss Andrew, mahusay sa shooting pala to. Bang! Aray ko. Shooter. Hoy, parehas talaga mahusay. Si Agol, nagpapakagat lang ata. Bang! 3 points yan mga boss ha, hindi yan free throw. Kita nyo naman mga shooting ng dalawa magkapatid. Bang! Palitan lang. Pares magaling. Sumablay si Boss Andrew. Yun na, nanalo na si Boss Agul. Nanalo na si Boss Agul. Okay, dyan mo muna. Oh, yan, sige, 50 pesos. Oh. Isa pa ulit? Oh, sige, isa pa ulit. Babawi si Boss Andrew. 3-1 na standing nila mga boss. 3-1 na standing nila. Pakahusay ni Boss Andrew talaga sa shooting. Ay, bumabawi na si Boss Agul mga boss. Ha? Dapat daw. Oo, isa pa. Hindi, una ka eh. Bang! Ikaw una eh. Eh, kauna eh. Hindi, ikaw. Ha? Ikaw una. Ako. Ulit na uli yan. Ikaw na. Bang! Inusaya na ni Boss Agul. Ayaw na rin patalo. Bang! Di rin papatalo si Boss Andrew. Oy, hindi na mapapatalo si Boss Agul talaga. Bang! Pares magaling. Shoot mo, Drew. Uy, sablay. Oh, ka-shot ka, goal. Dalawang sunod, oh. Okay na yan. Oh, di ba? At least pares kayo meron, oh. Idol, tara. Bigyan kita. Ang tagabigay ng bola, oh. Ayan, oh. Yan, sige. Oh, ano goal? Panis ka pala eh. 3-2 standing nila, oh.